nagbabalikan, CC6 and Pan Bingo helping the community. Alright, masaya pa ulit ang Barangay Poblacion, Mandaluyong City. Alright, mahina, kailangan ng malakas na palakpakan at sigawan. Yes, okay. So don't forget to like and share po ang amin CC6 and Pan Bingo agent para manalo kayo ng instant cash prize. Diba, Sir Erwin? Yes. Actually, ito yung ano natin, segment natin para sa mga bata. So hindi lang mga matatanda, mga nanay, tatay yung nandito, pati mga bata. So, anong gagawin pa natin? Yes, wait lang, Sir Erwin. Please register po sa amin booth. Doon lang po para po kayo manalo ng instant cash prizes. So, kung sino pang hindi po nakaregister, please lang po punta po kayo sa likod para manalo kayo ng instant prizes mamaya. Alright, Sir Erwin, wag na natin patagalin to. Ano pang hinihintay natin? Papasukin na natin yung mga bata. Pasok! Okay, kids, pasok! Ayan. Ang una-unahan malusog. Di ba? Ano pangalan mo? Ano po? Okay, naintindihan ko siya. Okay, Sir Erwin. Ready mo na? Pasok! So, naka-ready na kayo? Okay, umpisa na natin. Okay, Sir Erwin. Go! Pasok! Talon, 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 CC6. Alright, okay. Ang bilis naman. naman, siya man ang pinakamulusog na out agad. Yan. Alright. Out na kagad. Pila na. Abante tayo. Okay, kids, kailangan tumalong kayo ng mataas, okay? Parang sabihin nyo, dahil na. Alright, diba? Okay, Sir Erwin, go! Talon, 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 talon. Fan Bingo! CC6. Okay, out. Okay. Out na si Out Are. na si Are. Dalawa na kagad. Alright. Okay, pila lang mga kids. Okay, Sir Erwin, go! Pasok! Talon, 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 talon. Fan Bingo! Alright, out. Apat sila. Hanggang sa dulo. Okay, Sa kids, dulo. gitna ulit. Yan. Alright, ayan. Sir Erwin, go! Pasok! Talon, 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 talon. CC6! Alright, out. na. Okay, kids, gitna ulit. Ito, out na rin Ayan. siya. Ayan. Kaway kayo. Oh. Ayan. Kids, kaway kayo. Nasa camera kayo. Kaway-kaway ang ngiti. Nagiging kayo saan? Ayan, very good. Kaway! Talon, 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 talon. CC6! Alright, out. Alright, Out na ayan. dito. Ayan. Kaway kayo sa camera para maging artista. Ayan. Kaway lang mga... Ayan. Very good. Talon, 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 talon. Fan Bingo! CC6! Fan Bingo! Fan Bingo! Okay, out. Okay, kids, gitna ulit. Okay, Sir Erwin, go! Talon, 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 talon. Fan Bingo! Okay, ang Okay, galing kids, ka, diba? gitna. Okay, gitna ulit tayo. Right. Talon, 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 talon. Fan Bingo! Okay, sayang naman. Doon. Ayan, gitna ulit. Ayan, Sir Erwin, pasok. Talon, 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 talon. CC6! Okay. Out siya. Yung sampa Okay, niya. gitna ulit, kids. Ayan. Talon, 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 talon. Fan Bingo! Okay, out. Out. Alright. Okay, kids, Apat na gitna. lang. Okay, kailangan mabilis ha. Layo-layo Okay. natin para mas maganda. Sir Erwin, pasok. Talon, 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 talon. Fan Bingo! CC6! Fan Bingo! CC6! CC6! Okay. Alright. Talon, 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 Go. talon, 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 talon. Fan Bingo! CC6! O, dahil magagaling sila, babalik na rin natin. Sige, Sir Erwin. Dito yung Fan Bingo, dito yung CC6. Alright, naintindihan ba, kids? Alright, Sir Erwin, pasok. Talon, 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 talon. Fan Bingo! CC6! Fan Bingo! CC6! CC6! Fan Bingo! Talon, 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 Kids, talon, kailangan talon, mabilis talon. ha. Fan Kapag mabagal Bingo! out.
Sisi, okay. Okay. Dalawa sila. Dalawa lang ang titira. Out yung sa harapan. Sino ang natira? Yan. Ate, okay. Sige, alright. Alright. Ay, nagsisigawan. Mukhang, okay. Anak niya po ba iyon? Lola. Ang taray. Ano niyo po yun? Okay, ang gaganda. Okay, pasok na, Sir Erwin. Magkapatid ba kayong dalawa? Okay. Alright, Sir Erwin, go. Talon. Baliktad pa rin to, ha? Sige. Talon. Pambingo. Okay, sino ang nanalo? Kasi late na si ate. Okay, Oo. okay. Congratulations. Ay, ano niyo po ito? Apo. Yes. Oh, Ay, yan na. taray. DJ, ikaw magabot. Alright, dahil dyan, meron kang 500 pesos. Anong masasabi So, mo? ano masasabi mo sa CC6 and Pandingo? Thank you kasi inimbitan niyo po kami. Alright, thank you so much and congratulations. So, Sir Erwin, ano ang susunod natin ngayon? Siyempre, ang magpamimigay ng mga candies. So, yung mga bata, papasukin na natin. Alright, kids! Pasok! Ayan. Asan na yung mga kids? Ayan. Okay, don't forget to follow and share po ang San Sisig and Pandingo para manalo kayo instant cash prize. Saka don't forget to like and share po sa aming official page ang Sisig and Pandingo agent para manalo kayo ng instant cash prizes mamayang gabi dahil ibibigay po sa inyo ang instant cash prizes na yan. Ganyan kapabulosa ang Sisig and Pandingo. Diba, Sir Erwin? Yes, okay. Magbabalik ang CC6 and Pandingo. Diyan lang po kayo. Sige, pila lang. Tulong sa mga mahihirap, trophy programs para sa lahat, charities